पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस नाजुक वक्त में हुकूमत का भरपूर साथ दिया, भरपूर ताउन किया। अब वो भी तवक्को कर रहे हैं कि उनके साथ भी ताउन किया जाएगा, उन्हें भी मस्बत जवाब अब दिया जाएगा। ये मामला क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से किसी ने माज़रत की है। ये माज़रत क्यों की गई है, इस खबर की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूँ सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब एक मरतबा फिर मैदान में आना चाहती है और इस मरतबा अपने लिए बहुत सी तवक्कुआत साथ लिए मैदान में आ रही है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस तरह हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ताउन किया, अपना 9 अप्रैल का रावलपिंडी का जलसा फ़ौरी तौर पर मनसूख कर दिया, किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं डाली, सोशल मीडिया टीम को भी काबू में रखा और बाकायदा बल्कि हुकूमत को सपोर्ट किया तमाम तर मामलात के अंदर, और भरपूर तरीके से वो भी सबकी तरह वो भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो रहे। अब इस सूरत हाल के अंदर जबकि मामलात जो हैं अब आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना जो मनसूख किया हुआ जलसा था, एक मरतबा फिर से उसको शेड्यूल करना चाहती है। और इस मरतबा जो जलसा है, ताहम मौजूदा सूरत हाल के को देखते हुए ही जलसे का जो मकाम है वो बदल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये जलसा जो कि पहले रावलपिंडी में होना था, उस हवाले से बड़ी सख्त किस्म की कॉल भी दी गई थी। सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया था कि अगर हमें जलसा रावलपिंडी में करने की इजाज़त ना दी गई, हमें एनओसी ना दिया गया और हमें रोका गया जलसा गाह पहुँचने के लिए से, और जलसा गाह उन्होंने लियाकत बाग को करार दिया था, तो कहा गया कि अगर हमें वहाँ नहीं पहुँचने दिया गया तो फिर हम जहाँ पे हमें रोका जाएगा हम उसी जगह को जलसा गाह बना लेंगे, वहीं पर एहतजाज भी करेंगे और वहीं पे भरपूर जलसा भी करेंगे, अपने कायद इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। ताहम अब सूरत हाल बदल चुकी है और अब भी ताहम एक तरफ जहाँ हुकूमत से भरपूर ताउन किया जा रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर, वहीं पर अब उनके लिए मज़ीद सॉफ्ट कॉर्नर और उनके लिए आसानी पैदा करते हुए इस मरतबा रावलपिंडी को रखा ही नहीं गया जलसा गाह के तौर पर। इस मरतबा जलसे का जो मकाम है वो बदल के खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ ही जो इमरान खान रिहाई मूवमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे जो मुहिम चलाई जा रही थी, रजिस्ट्रेशन जिसका आगाज़ किया गया था, वो भी फिर से बहाल कर दी गई है। तो तमाम तर सूरत हाल जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मरतबा ना तो रावलपिंडी और ना ही इस्लामाबाद का रुख करने का कहा गया है। इससे पहले ख़ास तौर पे ईद से पहले तक सुहेल आफरीदी सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे थे। एक मरतबा फिर वो कह रहे थे कि इस मरतबा उनका रुख जो होगा रावलपिंडी या इस्लामाबाद का उनकी तरफ होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनकी सीनियर क़यादत और पार्टी ज़राए के मुताबिक उनको यही बार बार कहा जा रहा था सुहेल आफरीदी की तरफ से कि अगर वो मफ़ाहमत या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकालने में नाकाम रहते हैं, तो उस सूरत में उनके पास एक ही आखिरी ऑप्शन बचता है और वो तमाम तर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर चुके हैं, पहले ही अदालतों के दरवाजे खटखटा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में या तो रावलपिंडी या फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मगर इस मरतबा सूरत हाल बदल दी गई है। एक मामूली सा कह सकते हैं जलसा, फ़िलहाल एक जलसे का ऐलान किया गया है, कोई तहरीक नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह के पावर शो जैसे कि वो पहले भी करते रहे हैं। तो बज़ाहिर सिर्फ और कहा जा रहा है कि ये जलसा भी कारकुनान के दबाव पर किया जा रहा है, क्योंकि कारकुनान चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए प्रैक्टिकली कुछ इकदामात होते हुए नज़र आने चाहिए। दूसरी जानिब उनकी बहनों का दबाव भी अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि अपने भाई के लिए फ़िक्रमंद रहती हैं। तो अभी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसे का जो मकाम है रावलपिंडी से तब्दील करते हुए इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा मर्दान में मुंतकिल किया है। तारीख भी दे दी गई है, बाकायदा इसका ऐलान कर दिया गया है 19 अप्रैल को ये जलसा अब मर्दान में होगा और दिन का टाइम 2 बजे का रखा गया है। ताहम इसका बाकायदा आगाज़ जो है वो सूबाई तर्जुमान ने किया है। और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है सूरत हाल, जैसा कि इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो डेलीगेशंस थे, फॉरेन डेलीगेशंस, वो भी आए, तो उनके यकीनी तौर पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतज़ामात, हर तरह से बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात जिस तरह से किए जा सकते थे उस तरह से किए गए। तो अब इस सूरत हाल के अंदर रेड ज़ोन अभी भी मुकम्मल तौर पे खुला नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ना ही रावलपिंडी और ना ही इस्लामाबाद का ऐलान किया है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये भी हुकूमत के साथ ताउन की ही एक कड़ी है और जलसा होगा अपनी, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी वर्कर्स को, इमरान खान के चाहने वालों को मुतमईन रखना है, वो भी एक यकीनी तौर पे ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जलसा किसी और जगह नहीं बल्कि उनके अपने ही होम ग्राउंड खैबर पख्तूनख्वा में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मर्दान में जगह का इंतखाब कर लिया गया है
اور بظاہر کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں، ان کے سپورٹرز، وہ بہت زیادہ دباؤ فی الحال ڈال رہے ہیں۔ ادروائز اگر یہ دباؤ نہ ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور ایون سہیل آفریدی خود بھی، جو کہ پہلے تک عمران خان کی رہائی موومنٹ کے لیے کافی زیادہ ایکٹیو نظر آتے تھے، پرجوش نظر آتے تھے، اب معاملات کچھ بدلتے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی حد تک اب خاموشی اختیار کرنے پر مجبور دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بیک ڈور رابطے ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کو مسلسل تھوڑی احتیاط کرنے کے حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ نہ کریں کہ جس سے بیک ڈور رابطوں میں کوئی خلل پڑے، کوئی ایسا احتجاج نہ کریں جس سے صورتحال سنگین ہو، کوئی سخت قسم کی زبان استعمال نہ کریں، کوئی سخت پیغام اپنے سوشل میڈیا یا اپنے ورکرز کو کہیں بھی مت دیں، جیسا کہ اس سے پہلے تک وہ اپنے جلسوں کے اندر بھرپور طریقے سے سخت قسم کے انداز میں پیغامات جو ہے وہ آگے مقتدر حلقوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اور عوام کو اس طرح سے اپنے پارٹی کارکنان کو مخاطب کرتے رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اب وہ صورتحال مکمل طور پہ 100% وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اب مردان میں جلسہ تو ہوگا، لیکن ایک عام سا پاور شو بتایا جا رہا ہے، کوئی سخت قسم کا میسج نہیں اس کے اندر دیا جائے گا، صرف ایک پاور شو ہے جو کہ ایک سیاسی جماعت اپنا کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کے لیڈر عمران خان جیل میں ہے، تو بظاہر ایکٹیویٹیز کسی حد تک شروع کی جا رہی ہیں، لیکن بھرپور طریقے سے نہیں، اور کہیں نہ کہیں اب بھی کہا جا رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہی ہیں۔ محمود خان چکزئی اور جو دیگر پارٹی قیادت ہے، وہ ابھی بھی مفاہمت اور مذاکرات کے راستے پر ہی یقین رکھتی ہے، اور اسی پر ہی چلنا چاہتی ہے۔ بیرسٹر گوہر سمیت کئی سینئر جو افراد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت ہے، وہ کسی بھی طرح سے سہیل آفریدی کے احتجاج اور سڑکوں پر نکلنے کے اقدامات کو درست نہیں سمجھتی۔ تاہم اب اس تمام صورتحال میں ایک طرف جہاں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ امریکہ ایران مذاکرات کے تمام تر معاملے پر حکومت سے بھرپور تعاون کیا ہے، اور اس تمام صورتحال میں اب وہ اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ حکومت بھی ان کے ساتھ کچھ نرمی کا مظاہرہ کرے گی، خاص طور پہ اب جیسا کہ آج پیر کا دن ہے، 13 اپریل ہے، تو کل آنے والا دن منگل کا ہوگا، اور منگل کا روز عمران خان سے ملاقات کا ہوگا۔ اہل خانہ اور وکلا کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، ان کی بہنیں ہر منگل کو ہی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ گزشتہ منگل کو تو عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے 10,000 پارٹی عہدیداران کو ڈیالہ جیل پہنچنے کی کال دی گئی تھی۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 10,000 پارٹی عہدیداران جو ہیں وہ ڈیالہ جیل پہنچیں، اگر وہ پہنچتے ہیں تو یقینی طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ کل حکومت ملاقات کرنے دیتی ہے یا نہیں عمران خان سے، ان کے اہل خانہ یا پھر ان کی بہنوں کو اور ان کے وکلا کو اگر کوئی ان سے مل پاتا ہے۔ باقی اگر کسی کو ملاقات کی اجازت مل گئی تو اس صورتحال کے اندر نظر آئے گا کہ حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے اگر ان کے ساتھ تعاون کیا تھا ایک نازک موقع پر، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نرم گوشہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی احتساب کمیٹی کے رکن قاضی انور ایڈوکیٹ کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے سہیل آفریدی، مینا خان آفریدی اور آفتاب عالم پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کے حوالے سے باقاعدہ معافی مانگ لی ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ بغیر تحقیق